ibalik na sa tadrig sa basa. Bitaw karong adlaw bani ko ninyo kay manglimpyo ko diri sa balay kay pitinag yung bagag abog sa baba murag sa inyong naw nga sige panghimantay. Karon ginitaw na ko na lugaran og panglimpyo kay wala koy time nga ihata nga dugay diri aso mo nang gayon ko nga manglimpyo o mag general cleaning diri sa mong balay. Dili porkit mga laki tano dili nang kita mutabang diri sa atong mga buhaton sa atong mga ginikanan ug sa limpyuhon sa atong balay kay naaman taga-tagaan mata sa Ginoo kamo. Ako ra din ang gipangal sa mga gamit no pitinag yung bagag abog sumo nang akong gipang trapuhan og gipapahag abog kay di na gyud maagwanta lain na kay tan-aon murag siya ba nga na siya ilain di na makaya. Jaya para bibo da kuyawan ang iring og iro. Pagkahuman ana ako na lang din nagiarin siya ang babaw og mga gamit namo pagkahuman na may daghang sagbot diri sa ubos sa lamisa ako na din gisilhigan kay para malimpyo gyud kay di man ko ganan og hugaw magtan-aw no kita man gyud tanan dili ganan magtan-aw og hugaw sa atong palibot og sa atong panimalay. Na akong gipapa ang mga banig namo kay pitinag yung abuga no murag mga barako nga natulog diri char bitaw ako na din nagisilhigan diha ang ilaw niya ako na day po nang gibagmusan. Paghuman ako dito glampaso og panilhig ako na sa day pong gipangkuha mga lawa-lawa no ako dito kuha sa mga lawa-lawa ako na po nang gisunod og trapo amo silingpan kay pitinag yung abuga no kay wala na gyud nakatrapo diha kay busy lagi ang mga tao aw kuya so, wala na ako na videoha pagpanglaban ako nya wala lang limpyo ko ako gipatuyok ang washing kay wala naman ituyok sumo na daghan kay ko gipanglaban gahapon wala na ako na videoha kay wala koy time nga mag-video sumo na akong gipanglaban dili gyud na sad na mga on ibutang lang diri gyud sa lamisa og dili limpyuhan sumo na naamang koy time nga mo limpyo diri aso ako na lang po din giapil og limpyo kay dili magsilbi nga mag-ingan ani pirmi ba akong oras nga mo limpyo ako na lang ginibuhaton kay para raman sa nili magkalat ang among balay ba sumo nang hugaw na gini kaayog akong gitrapuhan og akong gipamutang sa banggira ang mga plato og mga uban pa diha matambag no sa mga kabataan diha nga nagtan-aw sa akong video dili lang gyud ta wala gyud posible sabot na sa pagkugi sa balay nga manglimpyo ta hapsay gyud atong pamuyo og sa ato ang pamuyo diri sa balay. Pagkahuman akong trapo sa lamisa ako na po rin gisunod og trapo diri sa lutuanan kay ari magud magtuto ang mga mantika manglagsi ang mga mantika og mga kanon sumo din itanan ako mga hugason no pitig yung daghana nagkatipon og diri sa banggira. Panghugas unsa pa may atong gitan-aw char unsa pa man atong gipaabot nga higugmaon ta o kuyawan sumo na hagard na kita nignaw sa sige panglimpyo pero okay ra basta gwapo lang gihapon bitaw pagkahuman ako dito panghugas sa plato. Pagkahuman ako dito gilimpyuhan na puli na ako og gihugasan ang mga butangan og plato og mga tray og mga butanganan sa tubig no nindot kayo paminawon bag mahuman nakaglimpyo kay hapsay na kaayog dili na kay sa pamati no nga wala na tay hugason og wala na tay mga labunon kaayo kay human na tagpilo aw nindot na kaayo bye.